الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفرد بالخلق والتدبير وتعالى عن الشبيه والنظير، وتنزه عز وجل فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استحق أن يحمد وهو أحق أن يحمد. أحمده عز وجل وأشكره وأستعينه وأستغفره وأسأله المزيد من فضله. خلقنا ورزقنا وكفانا وآوانا وهدانا لخير الأديان، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إلينا خير رسول، وأنزل إلينا خير كتاب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله المؤمنين، يقول ربنا عز وجل في هذه السورة العظيمة التي هي رمز للتناصح والتذكير، والتي كما جاء عن كعب رضي الله عنه أن الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Chers fidèles croyants et croyantes, Surat al-Asr, comme il est cité dans des textes du hadith, selon Ka'b radiyallahu anhu, que lorsque deux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se rencontraient, ils ne séparaient pas jusqu'à que l'un d'eux récitait sur l'autre en guise de rappel Surat al-Asr. Par le temps, certes, l'homme est dans la perdition, sauf ceux qui ont cru, qu'ils ont accompli des bonnes actions et qui se joignent au vrai ou à la vérité et qui se joignent à la patience. Cette sourate qui est le symbole du conseil mutuel entre les croyants et croyantes. Ayyuha al-muslimun, inna التعايش مع الواقع
والأخذ بالأولويات والأخذ بفقه الأولويات وبمهام الأمور دينا ودنيا، لذلكم من صفات العاقل المؤمن الذي عرف سبب وجوده في هذه الأرض وفي هذه الدنيا، من صفات العاقل الذي يتبصر في العواقب، والذي عرف حق هذه الكلمة العظيمة التي يقول فيها الحبيب عليه الصلاة والسلام: وإنما العبرة بالخواتيم. Mes chers croyants, il y a dans notre religion un des fondements, cela fait partie des fondements de notre jurisprudence noble et pure, c'est la compréhension des priorités, ou le sens des priorités. Et le fait de vivre dans son contexte et d'œuvrer et de tenir compte des priorités dans sa vie, soit dans sa vie religieuse, ou dans sa vie sociale, ou dans tous les domaines de sa vie, dans ses œuvres quotidiennes ou dans ses projets lointains, de tenir compte des priorités, cela fait partie des qualités du vrai croyant intelligent, doué d'intelligence et de clairvoyance. Car notre grand sociologue, alayhi salatu wassalam, qui a réussi, comme le dit, il est pas mal de citer les paroles des occidentaux, des chrétiens, des gens du livre, des gens justes, qu'il dit, comme le dit de Lamartine, que Mohammed, il a cité Mahomet, mais Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est le seul homme de l'histoire de l'humanité qui a réussi à éduquer des hommes et à former une société avec tout ce qu'elle contient dans un minimum de temps. Dans 23 ans, alayhi salatu wassalam, il nous a rien laissé. لم يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وبين لنا فيه في معاشنا وفي معادنا. Alors, mes chers croyants, il y a ce qu'on appelle les sens de priorité dans notre vie. Et cela fait partie de la bonne organisation de notre vie individuelle ou commune. Cela fait partie des qualités des gens doués d'intelligence et fait partie des qualités des croyants ou du croyant qui a su la cause de son existence sur terre et du croyant qui a saisi ce message prophétique, alayhi salatu wassalam, quand il dit l'importance des choses, c'est dans leur finalité. Yatabassar fil awaqib, qui pense à la finalité des choses, qui pense au projet lointain, qui œuvre. Nahnu ummatu ayyuha al-muslimun, nahnu ummatun waqi'iyya. Nous sommes une communauté nous devrions être une communauté réaliste qui vit dans son temps. وليست أمة الأحلام أو أمة الأوهام، أمة كما ذكرنا أمة بين الفخر بالأمجاد الماضية، وكنا خلفاء وكنا أمراء وكان أجدادنا وكان خلفاؤنا وكان وبين الأحلام المستقبلية سينتصر الإسلام إن شاء الله وسيكذا وسننتصر على كذا. أنت ما انتصرت حتى على نفسك تقول غادي ننتصر على كذا.
ما تقدر تنتصر حتى على نفسك وحتى على شهواتك وغادي تنتصر. وبقينا في واقعنا الحاضر مكتف الأيدي نفرقع الأصابع ونأكل ونشرب ونحلم. وفي الرؤى الصالحة شفت المنام بأن كذا وشفت المنام بأنه كذا. Nous sommes les chers croyants actuellement, malheureusement, une communauté qui vit entre un passé glorieux. Nous étions nos califes, il y avait la dynastie à travers des histoires. Naam, il faut étudier la sira du prophète alayhi salatu wassalam et la sira des khulafa, des 4 califes bien orientés, et la sira de la dynastie des Omeyyades, de la dynastie des Abbasides, de la dynastie des Mamaliks, de l'histoire de Salah ad-Din Ayyubi, des grands hommes de l'histoire qui ont forgé l'histoire de l'humanité, de la dynastie des Ottomans turcs. Naam. Mais notre problème et notre fléau, c'est que nous passons le temps en train de rêver entre le chant, les chants glorieux, nous chantons, et entre les rêves du futur, de rêver que l'islam, Inch'Allah, et nous allons, Inch'Allah, et nous allons, Inch'Allah, et nous allons la victoire, et tu n'as même pas réussi à vaincre ta propre nafs, et éduquer à ta propre famille et forger ton propre foyer. أيها المسلمون، عندما أتكلم عن واقعنا لنهبط إلى الأرض ولندع الأحلام جانبا. Nous devrions aujourd'hui redescendre sur terre et laisser un peu de côté ces rêves et vivre notre actualité. فنحن في نهاية العطلة الصيفية ونحن مقبلون على عام دراسي جديد، فمن حقنا وواجبنا وأولويات أعمالنا أن نعد أبناءنا وأن نعد هذا الجيل وأن نقومه، أن نعده لأن يتهيأ لعام دراسي ناجح إن شاء الله. Aujourd'hui, mes chers croyants, il est de notre actualité où c'est le seul contexte que nous devrions vivre et nous devrions œuvrer. C'est que aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin des vacances, les grandes vacances, et il va nous parvenir bientôt la rentrée scolaire. Il est de notre devoir, mes chers croyants, de préparer nos enfants à entrer dans une nouvelle année scolaire, Inch'Allah, bien réussite. أولا أن نهيئهم إيمانيا، ثانيا أن نهيئهم نفسانيا، ثالثا أن نهيئهم ماديا، وهذا سهل ولا أشك أن الجميع يهتم بأولاده ماديا. La première chose, c'est de les préparer religieusement, spirituellement. La deuxième chose, c'est de les préparer psychiquement, psychologiquement. Et la troisième chose, c'est la plus simple, et je ne doute pas que tout le monde, Allah Azza wa Jalla lui a donné ce sens de la responsabilité de l'accomplir, c'est de les préparer matériellement. أولا أن نزرع في قلوبهم الثقة بالله عز وجل من خلال هذه القصص الدينية العامرة بالبطولات وبالإنجازات. La première chose, mes chers croyants, c'est de les préparer religieusement, spirituellement, en les racontant des histoires avant de dormir, des grands héros de l'islam, des histoires qui sont pleines de gloire et pleines de volonté ferme, et que la société a besoin de toi, ô mon petit musulman. La société musulmane, la société française, a besoin de toi, que tu seras, Inch'Allah ta'ala, un des grands figures de cette société, que tu seras un honneur pour cette communauté. Qu'on doit implanter dans leur cœur
la confiance en eux-mêmes que tu peux réussir, que masha'Allah, Allah t'a donné une volonté de montagne, et ainsi de suite. ثانيا نفسانيا أيها المسلمون، وأخيرا أن نعدهم وأن نصاحبهم وأن نرافقهم وأن نأخذ بأولويات الأمور. واسمحوا لي أيها المسلمون، إن بعض الناس لا يهتمون أبدا، لا يفرقون بين العطلة والعام الدراسي. Il y a des gens parmi nous, mes chers croyants, qui ne font aucune différence entre une année scolaire et entre des vacances. ما يفرقوا لا بين رمضان ولا شعبان، لا بين الاثنين ولا بين الجمعة. فتجدهم يخطون عطلاتهم ويدخل العام الدراسي وهو غائب هو أولاده. العام الدراسي دخل وهو غائب، قال لك راني في البلاد، راني مازال في العطلة وكذا، وقد بدأ العام الدراسي، هو لم يستعد ولم يحضر أصلا. L'année scolaire a commencé, l'école se prépare à lancer son année scolaire, et lui et ses enfants, ils sont encore absents, dans les vacances, en vacances. Je ne suis pas en train d'entrer dans la vie privée des gens. أنا لا أتدخل في شؤون الناس الداخلية، ولكننا يجب علينا أن نهتم بديننا وبدنيانا وبأبنائنا. إن الكثير من النصارى من مواطنينا، ولا أقول أنهم قدوتنا، je ne dis pas que ce sont nos modèles, je dis que la qualité humaine est notre modèle. Quand nous voyons beaucoup de gens qui préparent leurs enfants 2 semaines avant, ils leur préparent psychologiquement, ils les préparent afin qu'Allah Azza wa Jalla leur attribue une bonne réussite pendant l'année, Inch'Allah Azza wa Jalla. فلنتق الله عز وجل ولنرافق أبناءنا ولنستعد معهم كأننا نحن سندخل معهم في المدرسة. Nous devrions avoir un degré de préparation sincère, comme si que nous-mêmes nous allons entrer à l'école avec eux. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ولأبنائنا التوفيق والسداد والنجاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أيها المسلمون، أوجه كلمة لبناتي ولبنات الإسلام. Je m'adresse, mes chers croyants, à mes filles et à mes petites sœurs et à les filles de la communauté de l'islam. وأقول لك أيتها الطفلة، أوجه هذا النداء لتلميذات المعاهد الإعدادية والثانوية. Je m'adresse à mes chères filles des collèges, des collégiennes et des lycéennes, et nos sœurs, nos petites sœurs, qu'elles sont à la faculté ou qu'elles sont en formation, quelconque formation, et que nous sommes aujourd'hui heureux, et je suis fier que nos petites filles réussissent à l'école et qu'elles deviendront, Inch'Allah Ta'ala, un honneur et une fierté, afin qu'il arrivera un jour que les visages croyants et croyantes seront levés de fierté et d'honneur parce qu'ils ont réalisé, par ce qu'ils ont réalisé, et par notre encouragement. Inna al-ibrata bil-awlawiyat, qu'il faut tenir compte des priorités. نحن نعيش في عصر ابتلاء وفتنة، ونحن نعيش في عصر ابتلاء وفتنة. Nous sommes en train de vivre une époque de discorde et une époque d'épreuve. C'est Allah qui l'a voulu. Ça peut être une épreuve, une punition pour nous, que nous n'avions pas accompli notre devoir religieux comme il se doit. Qu'aujourd'hui, nos chères filles
qu'elles portent le hijab et le voile, qu'elles ont voulu porter ce hijab, je dis qu'il faut d'abord porter le hijab dans le cœur et qu'il faut d'abord implanter l'amour d'Allah Azza wa Jal dans le cœur et l'obéissance des parents. لأنني أنا العبد الضعيف الذي تأتيني الشكاوى والمشاكل وليس بعض الناس الذين يتفوهون ويتشدقون في دين الله بغير علم فيقولون الحجاب الحجاب، تلبس الحجاب أو تخرج من المدرسة، يحرمون بناتنا من العلم ومن الدراسة ليبقين في الجهل والعياذ بالله. Des gens qui parlent en matière de la religion et qui s'engagent. Et quel engagement s'ils s'engageront dans des choses positives afin de honorer l'islam, de honorer la communauté ou servir la communauté. Mais ils s'engagent avec leur langue, je dis plutôt. Ils s'avancent et ils s'engagent en disant le hijab ou la madrasa ou l'école. Porte le hijab, sinon tu vas pas à l'école. Ils privent nos enfants du ilm, de la science, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, que c'était le premier mot du Coran sur Muhammad alayhi salatu wassalam dans la grotte de Hira. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Je dis à mes chers sœurs, écoutez-moi bien, écoutez les gens du ilm et n'écoutez pas les gens du jahl, de l'ignorance. Allez à l'école, étudiez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wa sayakhdi Allahu amran kana maf'ula. وَسَيَنْصُرُنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Allah tabaraka wa ta'ala nous apportera une résolution, une solution, une issue favorable, Inch'Allah ta'ala. Mais aujourd'hui, je vous dis, il faut jouer profit bas. Nous ne sommes pas dans une position de imposer ou quoi que ce soit. لسنا في موقعي وفي مقام هذه الأمور أننا نفرض أو أننا نطالب بحقوق لأننا أصلا لم نقم بالواجبات. Pourquoi? Parce que par nature, d'office, nous n'avions pas accompli notre devoir. Et que l'islam nous demande de respecter et d'accomplir le devoir civique, d'accomplir notre devoir religieux. Allah Azza wa Jalla يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأقول لبناتي استمرن في الدراسة ودرسنا والله عز وجل سينصركن. Allah Azza wa Jalla va vous apporter. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait lui-même, sachez que cette religion إن الدين الحقيقي هو ما جاء عن الله بمراد الله وما جاء عن رسول الله بمراد رسول الله. La religion d'Allah, c'est ce qui a été descendu d'Allah par la compréhension d'Allah, pas par la tienne ou la mienne. Et ce qui nous a été transmis par le messager d'Allah avec la compréhension du messager d'Allah. أقول حافظنا على الصلوات. Accomplissez votre prière. Plutôt, accomplissez votre prière. Soyez obéissants envers vos parents. Et un bon comportement de noblesse et de pudeur. والله تبارك وتعالى سينصر هذا الدين. هل تظن أيها المسلم بأن الله سبحانه وتعالى راح ينصر الدين باللسان بألسنتنا وأقوالنا؟ إن منا من يهدم الدين والله. Il y a parmi nous des gens qui détruisent la religion avec leurs propos et qui détruisent la moralité et la morale de leurs petites filles ou de nos enfants ou de nous-mêmes par leurs propos. فلنتق الله عز وجل ونشجع بناتنا على الدراسة وعلى الصلاة وعلى حفظ القرآن. ثم سيأتي بعد ذلك نصر الله بأن يأتي الحجاب. فآية الحجاب أيها المسلمون نزلت بعد الإيمان بالله، بعد المحافظة على الصلوات، بعد طاعة الوالدين، بعد الأخلاق الإسلامية. Les versets du hijab. Ya ayyuha an-nabi, dis à tes femmes, قل لأزواجك, à tes épouses, وبناتك ونساء المؤمنين, dis à tes épouses, à tes filles et aux filles des croyants, يدنين عليهن من جلابيبهن.
جلابيبهم ماشي هذاك الجلباب اللي راه نشوفوه ونشوفوا اللسان القبيح وكلمة السوء وكذا. هو الحجاب الشرعي سواء كان مغربي أو باكستاني أو جزائري أو أوروبي. واللباس الشرعي هذا هو le libas, le vêtement شرع. C'est le vêtement marocain, asiatique, algérien, européen, pakistanais, indien ou africain. C'est le vêtement شرعي qui couvre. أنا أنظر، أنا أرى في الشارع، je vois de nos petites filles qu'elles portent ce hijab, soi-disant le hijab. Je dis oui, j'assume, soi-disant le hijab, mais elles ne portent pas le vêtement شرعي. Les vêtements ils ne couvrent pas. لا ما يغطيوش روحهم سبحان الله، لابسين حجاب ومزيرين على روحهم. اسمحوا لي أيها الإخوة، بناتنا خصنا نربيهم على يلبسوا الحجاب ويرفعن أصواتهن بالضحك في الشارع. Ils portent le hijab et ils rient بالقهقه والضحك والصراخ avec des cris et des rires et sur la rue. هذا أيها المسلمون من مسؤولياتنا أن نزرع في بيوتنا حق الدين وليس الأقمشة qu'on doit planter dans notre religion, qu'on doit décorer dans notre maison, dans nos demeures, qu'on doit décorer. C'est pas des cadres du Coran ou des tapis de prière ou une bibliothèque islamique ou les chaînes arabes ou musulmanes. C'est pas ça. Aujourd'hui, le foyer musulman français, c'est devenu ça. C'est devenu, quand tu rentres dans un foyer, tu dis, Masha'Allah, c'est un vrai foyer musulman. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Oujoud, Masha'Allah, hada bayt muslim. Il y a un cadre avec des versets coraniques, il y a la chaîne télévisée avec les chaînes du Coran de Mecca et Medina, il y a une bibliothèque avec يعني كتاب الشيخ بكر الجزائري أو كذا أو رياض الصالحين ou des livres de مشايخ. Mais l'esprit de la religion ليس هم في شيء من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها أعمالنا وتعصمنا بها من كل سوء وتلهمنا بها رشدنا وتبيض بها وجوهنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا ذا الجود والنعماء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا عزيز يا متين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توفق أبناءنا وأن تصلحهم يا أرحم الراحمين وأن تنجحهم يا رب العالمين وأن تثبت أقلامهم وأن تثبت أقدامهم وأن تسدد أقلامهم وأن تصلح بها وأن تصلح عقولهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شر شياطين الإنس والجن واحفظهم من المردة يا رب العالمين واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا عزيز يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.